نديرو البروميي با تاعنا faire l'installation d'un chantier, le bornage, l'implantation, on tout prend la pêche. Certes. هذا المركز ان شاء الله يكون انطلاقا الى بناء مجتمع يكون صالح في هذه المنطقه اللي هي منطقه العلم والعلماء والشهداء. السونتر هذه تبنى برجال ورجال بدون استثناء اي انسان. Il faudrait que les zones de Bnei-Urtelen, sans hésitation, sans aucune distinction, doivent donner, contribuer à cette réalisation وكل واحد يمد واش يقدر. La wilaya elle nous a promis, il est derrière ce projet, c'est quelque chose qui est très bénéfique. Lui aussi commence à croire à ce projet. On a essayé de mettre toutes les conditions à notre faveur. L'encadrement qui est constitué de 5 psychologues vont bénéficier de toutes les opportunités. Le centre, il a sa crédibilité. Et c'est avec la crédibilité qu'on va avancer. Je sais que la société de Bnei-Urtelen attend ce projet. Et je crois que c'est pas moi qui l'ai dit. C'est Roosevelt qui l'a dit. Donc là où il y a une structure pour handicapés, c'est un signe de grande civilisation. C'est un signe de grandeur de cette société. C'est un site qui a été, il faut le rappeler, c'est des donateurs qui ont donné ce site. Donc c'est un site qui a été privé, donc c'est une donation. Et aujourd'hui on est avec les autorités locales et les groupes de l'association et on va démarrer Inch'Allah les travaux. Le 13 mars, donc la veille de la journée nationale des personnes handicapées, donc qui coïncide avec le 14, Bnei-Urtelen sera la capitale des festivités de la célébration de ces journées. Le Wali et le ministre donc, qui est en charge de la solidarité nationale vont faire leur passage aérien. Et pour quelle raison? C'est la pose de la première pierre du projet. هذا السونتر هذا يجي ان شاء الله في بلاصه الشيخ الفضيل الورتيلاني كما كانت بني-Urtelen معروفه بالشيخ الفضيل الورتيلاني ان شاء الله هي حتكون معروفه بالسونتر هذا ان شاء الله. ديجا المشروع هذا قلت ديجا سي كوم لا باتاي دالجي هذه لا باتاي تاع بني-Urtelen. المشروع العالي لميدانينا لميداني هذا يغرنا أما باش كيفد سنفك الحق سنفك الحق نسني في أي يعني مهمشة بالمجتمع سنفك الحق الحقوق نسين أما نهنا بويسك مي على حسابه نزران نعلم باللي ساعة نخير الله دفكن كيف في المجتمع اسنفك المكان نقول المجتمع كايني ودعيش نورمال من العباد الناس. On va changer beaucoup de choses à Bnei-Urtelen. Même العقلية تاع الناس، même التفكير تاعهم، même النظرة تاعهم لهذه الفئة هذه المهمشة. إن شاء الله تبدل ويكون عندها بلاصتها هنا في Bnei-Urtelen. هذا المركز هو مركز الأمان ومركز النور أيضا. ولماذا مركز النور؟ لأنه هو الذي يخرج الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة من الظلام اللي يعيشوه إلى النور. نتمنى ان شاء الله يعني يوفقنا ربي في هذا الامر ويجي هذا يعني الصغير هذا والطفل هذا ويلقى حقه في المركز ان شاء الله. Nous sommes
entre nous très liés. Nous avons le lien social, il existe encore, Dieu merci. Il faut continuer. Ça, c'est un des projets pour le Petit Sama. J'espère qu'il y aura d'autres. Inch'Allah, ننتهي pandert, ولا قبل الشيء اللي جاي. دونك لازم نمشيو كيف نمشيو باراليل. نمشيو في البروجي وانتم تمشيو في التكوين ونتلاقاو في بلاصه واحده ان شاء الله. في بنجمتي جور قرية اللي تبع بلدية بنشبنة. هنا في القرية هذه رانا في عمق نتاع الجيرين، نقدروا نقولوا رانا في الجيري بروبون، وين انعدام تام لكل التكفل النفسي البيداغوجي بالمعوقين، وهذا أثر يعني تأثير سلبي جدا على هذا النوع من الشريحة. أنا أشوف حالة وين الطفل هذا تنظر أكثر مليح، وضيف إلى ذلك أنه العائلة نتاعها تعاني، يعني إعانة كبيرة جدا، خاصة من ناحية النظافة والتكفل به، بحيث أن الطفل ما يقدرش يقعد في الدار، لازم يناد اسيستونس. ونتمنى إن شاء الله أنه المركز تاع الابتسامة ينجز في أقرب وقت، وهذا هو الحل الوحيد لهذه الفئة. والسلام عليكم. مبروك على المنطقة كلها وعلى أولادنا وبلادنا. الله يسلمك. Voilà le 5 juin من عهد وفاء. Donc voilà notre première dalle, la promesse qu'on avait tenue il y a le mois de mars, c'était au moment de terrassement. Alors aujourd'hui on est en train de poser la première dalle et dans 15-20 jours on va poser les autres dalles. Et comme vous voyez, donc l'ambiance elle est là.
tout le monde participe. Et on va continuer comme ça jusqu'à la fin, Inch'Allah. Poignée d'hommes qui se sont lancés dans ce projet. Pour le moment, je n'ai pas encore vu une structure similaire à celle de Bni Wartilal. Cette structure qui est, au début, elle est partie d'une idée et aujourd'hui, comme vous venez de le voir, c'est un centre réalisé en concret qui, Inch'Allah, dans les jours qui viennent. Et il faudrait penser à d'autres structures telles que les fermes thérapeutiques, telles que les centres d'aide par le travail, tels que les foyers occupationnels. Et je pense que c'est des objectifs qui sont réalisables. Un noyau de bonne foi se réunit autour de ces projets-là. Donc il est composé de, nous avons le bureau du directeur bien sûr, et nous avons plusieurs bureaux qui sont répartis, le DRH, la comptabilité, l'accueil, les handicapés. Donc ici c'est l'accueil. À l'entrée, nous avons aussi une salle polyvalente. Donc c'est une salle qui va être multiservice. Donc c'est un centre qui a été réalisé grâce aux donateurs, à l'État, les donateurs de Bni Wartilal. Et c'est grâce aussi à la volonté des gens de Bni Wartilal qui ont cru à ce centre. Et l'idée, elle est venue parce que nous avons déjà des traditions Tajma', nous avons une tradition Tadamoun, où on a des associations qui activent sur les handicapés. Donc on s'est dit pourquoi ne pas se rassembler tous et essayer de faire quelque chose. Donc vous prenez toutes les sortes d'handicaps? Nous avons différents handicaps. Donc aujourd'hui, le premier objectif, c'est le bien-être de cet handicap. Pour le
pour le centre Hada. On va l'handicap mental. Voilà, surtout le handicap mental. On a fait les statistiques à Beni Wertilan, l'handicap prédominant c'est l'handicap mental. Voilà. Et aussi il y a une particularité, les IMC. Il y a un manque de structure au niveau national même de la prise en charge des IMC. On essaie de se faire cette spécialité à Beni Wertilan. Voilà. Et dire aussi que dans le nord de Sétif, tout le nord, il n'y a aucune structure de prise en charge des IMC. Nous avons une capacité de 170 handicaps. En internat, on peut y aller jusqu'à 120 lits. Donc on va les prendre cette année en internat. Voilà. Elle est très belle. مرحبا بك. شكرا. عاونيني نقص. احكي معايا اروح. زيد. لهموم تمطويثة زاريث ذا رفيقني سمرة الوالي نصطيف سفلا تجديتني ثوارثيران يميزيني ذرار أذراريس ذا زروي فلان أسا تمغرا يدي قطنن فوخامي دبنا شلغوم قد جمعاني ثوارثيران الخلاص العالي سيلاقان أسندعو غربي عزيزان أسيف كايني قبغا وليس وسي طول بالعمريس وسي حرز درياس دي مولانيس دراوكا كي تكرني زماون إزما من زيد كرن ديما تنغبوس كسو مي قعلم تجرح ثسا حزنيني لون تجرح ثسا حزنو لون ترون تولن فشلني فدان إكر دادي قدش في هادي قطنن يتزايرين مرة يتعيش العاصمة مرادي سليت وارتيران مرادي سليت وارثيران يتنوسو ريقان يتعدو العشيق تران ادي زغرة رفيقيس جمال ودروح نسو مشوار إذا فاتني غيطلام اك ناس فرحني موطان اكي قصار بيقوا وليز ويبغانا دي خدم لا خرطيس مادام سلايان قارو تنمير ثم قرانت ينبقيوني ديوسان صغورو سلواي دوس قامون صغيوان سنيت وارثيران اكوني ربع وين يربحن غلا قدر يتعلم تنمير. Là, ça sera des ateliers fixes. Là, on l'a envisagé pour les adultes qui ne peuvent plus évoluer en pédagogie. Donc ils seront là dans les ateliers à plein temps, c'est-à-dire toute la journée. Histoire de voir les gens qui ont beaucoup travaillé. Voilà, ça c'est l'équipe qui a beaucoup travaillé. Donc, Twiza, donc Tadamon, pour Sahaj Boulidji. Non, voilà, c'est le chaudière qui va alimenter par du l'eau chaude. Donc il nous reste ça, il nous reste le chauffage de peu central, ça passe chaud, voilà. Quelques équipements bien sûr pour la rééducation, dans ma piscine, dans les bassins, donc il y a certains... Oui, il y a de l'eau, pas de problème. Enfin, pour nous on a de l'eau. Mais on a un forage. On a fait un forage. Donc on n'a pas de problème. Voilà.